Hi guys. So nanagid mi diri sa bukid guys. Magbaklay na ang taga-bukid. Magbaklay na ang taga-bukid guys. Paingon sa yuta nga natawhan. Tinuday guys. Dili ni siya maong dalan sa una guys ha katong nang panganak pa na ako. Kani diri guys sa una masudlan yun siya. Sa una guys masudlan gini siya motor diri sa una. Nagi motor diri sa una kay kusog pa mang production diri sa una sa Mangimaston. So masudlan ni siya motor kay labi na nang manuroy og snack ba sa mga area. Ika nang Mangimaston bangag na siya. Bangag na siya ni kuha ning kag bato. So iya na ang panginabuhi diri when I was born. Char. Bitaw masudan ginig motor diri guys sa una. O karon hingaw naman siya. So dili na gid siya masudlan. Kay pila naman lang sa una mura man ni sila na ikuan diri sa una kana bitaw singaran ana kanang grupo sa mga balay ba nga. Tanan dia ang tawag nila sa una is stalker. Mga stalker sila so na sila diri. Na sila basketballan diri, na sila kaugalingon kon pero karon kay ang hawa naman sila kay kanto siya nga negosyo. Wala na mong gusto siya diri. So mo to wala na. Nang guba na pud kay ang yuta magdi na makuhaan pag pangwartahan. So muni ingani na lang kagamay. Then ang among yuta guys is naara gid didto. Kung asa ko na tao hangtod karon hamua lang gyapon siya nga yuta. So muni guys muadto ta didto karon kay kanaang nakita na ninyo ang nakikita ko. It's a bundok. Sali bundok na siya guys. Sa pada mo? Og tanawa mong agian guys, mong agian. Klaro ba? Ano gilugsong lagi padu? Ayun sila ba? Kung paingon ka sa bukid, kanang kung naka sa syudad, nga daghan kay kag karga, kanang ignon kanilag sana sa ka ng taga bukid kay nakapunit nagkuan sa syudad, ana ba? Anaon kanila. Murag dili siya maayo nga istorya kay ngano lagi na saka ng taga bukid kinakapunit na sa syudad daw be ang taga syudad kay mura magnitibo mo na og sa syudad nanitan puyo ka syudad so taga syudad kunuhay ka di ka taga bukid unya kung munaog kag syudad kay mamunit ka diri sa taga bukid diri sa bukid og mga prutas mura magag nitibo kay siyempre magkinagang niya ka nya take note it's for free pero ang taga bukid matug syudad palit gasto sila kwarta palit sila og unsay nay produkto sa syudad subot pasabot ang taga bukid kwartahan kaysa taga syudad kay ang taga syudad mosakag bukid igura mamunit igura mangayo munaog sa syudad pero ting daghan nagdala nga way gasto kwarta. Bot pasabot mas dato ang taga bukid. Kay ang taga bukid munaog syudad gasto pila ka tawsan. Pero ang taga syudad mosakag bukid pag naog sa syudad sus purpre wa ka gastos bukid ba. So dili ang so dili siya moingon nga siya moangay moingon nga ada kay na bukid. Mag-harvest daw ni kay. Moadto ta karon dadto kay mang-harvest ta. Char. Murag na tinanom ba. Mang-harvest ta mga prutas kung unsay nay prutas dadto. Kay ana sila naa daw marang rambutan ug saging. So adto na ta guys. Morning among area look at our area. Lisod na to yung sumara kay lisod to sa.
Na, mo ganyan tato kung naalang tatoy kuan gani bisag si Uncle Buboy lang atong bayaran. Lubi anak ba? Wala man. Oh. Hindi siya ka. Kulit ito ah. Kakawa pa. Guhit. Hello guys. Ang iyong ka-heart kay nasa likod. Dalag sa ako. Ay, nitibo sa luyo guys. Murag di nitibo ang buang. Ay, maayo ang tag na akong paparon. Sige mo ito ba? Hmm. Ay, basi na sila. Hi guys. Nagkuan na si Papa guys, nag-improvement. Look at that. No entry. Only allowed ID. But if you don't ID, you no entry. Thank you. Pero ato ning abrihan. Close the gate before you leave.